And then now, this is the Emirates Airlines, guys. It's full of flowers. Yeah. And then later on, we're gonna go up. Okay. Hindi na kami sa taas. Ayan, guys. Wala akong date na makuha ang goodbye ka na din. Alpat. Gani, kinakapan ko man. Wow, mashallah. Halika na. Ba't matakta? Hindi, nakaptan ko na. Guys. The Emirates. Ano palasyo? Wala pala na ano. Ayan. Ay guys, So, ayan. pati nito ka, ano nito ka? Ang kahoy. May ano? Naka-blurred. Ano ka, ano? Gani. Against the light. Pero pag pagdra, sana nag-share ka pag mo nag-o. Portrait.